Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from first group and we will explain about differences of translating and interpreting. And our member are Rani Wijayanti, Safan Ramadana, Ristia Wahyuningsih, and Arindia Iriana Putri. Okay, the first differences is about transfer of meaning. The basic differences of interpreting and translation is about transfer of meaning. Interpreting is the transference of meaning by spoken language, while translation is the transference of meaning by written language. Jadi, interpreting itu adalah penyampaian makna atau maksud dengan bahasa lisan. Sedangkan translation adalah penyampaian makna dengan menggunakan bahasa tulis. The people who do translation is called translator, while those who do interpreting is called interpreter. Nah, untuk orang yang melakukan translation itu disebut translator. Sedangkan orang yang melakukan interpreting itu disebut interpreter. Both translation and interpreting are related to the art of conversion, but the former master of translator is reading and writing, while interpreter should be excellent in listening and speaking. Nah, untuk keduanya ini memiliki kemampuan atau keahlian masing-masing. Untuk seorang translator, kemampuan yang harus dikuasainya itu berupa reading and writing, membaca dan menulis. Sedangkan keahlian yang harus dipenuhi atau dikuasai oleh seorang interpreter adalah listening and speaking, mendengarkan dan berbicara. And the second differences is different of requirement. As translator, what they need to do is to translate the search language into target language. They must have excellent analyzing abilities and strong roots in grammar. Basically, translators should do their translation work with faithfulness, expressiveness, and elegance. Jadi seorang translator itu, apa yang mereka lakukan itu adalah menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, mereka ini harus memiliki kemampuan analisis yang hebat, yang bagus, dan grammar atau tata bahasa yang bagus. Selain itu, seorang translator juga harus perfeksionis dan memiliki keterampilan menulis yang baik, serta dalam menerjemahkan istilah yang digunakan itu juga harus akurat dan signifikan. While as interpreter, what they need to do is speaking. Interpreter don't provide a word-for-word translation. Instead, they transpose message from one language into another, instantly and accurately. Nah, sedangkan seorang interpreter, apa yang mereka lakukan adalah berbicara, menerjemahkan secara lisan. Jadi seorang interpreter itu tidak menerjemahkan atau tidak melakukan penerjemahan kata demi kata, tetapi mereka menerjemahkan secara langsung pesan dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya secara instan dan akurat. Nah, seorang interpreter yang baik itu diberi kemampuan berupa refleks secara tepat, ingatan yang kuat, serta kemampuan berbicara yang baik. Mereka hanya memiliki sedikit waktu dalam menerjemahkan, tetapi mereka harus memiliki ingatan yang kuat. Nah, mereka dalam melakukan ini mengandalkan keahlian linguistik. Keahlian linguistik ini diperoleh mereka melalui pelatihan dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safan Ramadana and I'm gonna continue the presentation. Third, level of accuracy. Generally speaking, translation requires a higher level of accuracy than interpretation. Translators need to provide a word-for-word translation because translators have time to repeatedly evaluate and revise each word and sentences before delivering their final. While interpreter is hard to achieve a complete accuracy in a live conversation without any reference material.
Even sometimes they may omit some not so important details of the original speech as they interpret into the target language. The next one is differences of working occasion. Translators generally work from their home of office computers and tend to specialize in a particular field. They need to work in a quiet environment and need to keep a patient, serious, and responsible attitude toward translation. Because translation involves the written word, it typically takes place after text is created, which gives the translator the time to access resources like dictionary, glossaries, subject matter experts, etc., to produce an accurate and an effective end document. While interpreters work in a real-time situation in direct contact with both the speaker and the audience. Interpretation is a complex but instant thinking process. An interpreter works under high pressure. And then, fifth, types of language. Translator may work with living, dead, and extinct language, such as classical Chinese, which are rarely used in modern society today. Translators are expected to translate the ancient prose into living language for modern people to learn, understand, and inherit the traditional history and culture. While interpreters deal solely with living language that are spoken by group of people in the world today. There are also interpreters that communicate in sign language, and they may be required to use combination of speech and sign. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizya Wahyuningsih. Di sini akan melanjutkan materi poin 6 dan poin 7. Nah, untuk perbedaan poin 6 itu terkait aspek number of people. Translator works alone to produce a written document. Jadi translator itu bekerja sendiri untuk menghasilkan terjemahan tulis. Sedangkan interpreter who works under pressure, they need to work with 2 or more people alternately to provide an interpretation. Sedangkan untuk interpreter, di mana mereka tuh bekerja di bawah tekanan, itu membutuhkan 2 orang atau lebih dan bergantian. Jadi untuk perbedaan di aspek number of people, translator itu bekerja sendiri, interpreter itu dengan 2 orang atau lebih. Nah, untuk aspek selanjutnya yang ketujuh yaitu differences of workload. Jadi perbedaan di beban kerjanya. Kalau interpreter itu bisa mencapai 9.000 kata, mengingat the speed of spoken language. Jadi 1 hour of simultaneous interpretation amount to approximately 9,000 words. Jadi mengingat kecepatan spoken language itu 1 jamnya bisa sekitar 9.000 kata. Sedangkan translator can be translate 1,500 until 2,000 words per day, provided it is a text of general nature with no special formatting. Sedangkan untuk translator itu bisa menerjemahkan 1.500 sampai 2.000 kata, tetapi itu pun teksnya merupakan teks yang umum, tidak dengan format-format yang khusus. Begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for the next, I am Arindia Iriana Putri. Will be explain the 2 differences between translation and interpreting. Number 8 is interaction with the participant. The participants involved in translation are the author or the translator and the readers. Considering these 3 participants, there is not interactions between the translator and the readers, or we can call this as one direction activity.
Meanwhile, the participant for interpreting are the speaker or the interpreter and the listeners. Unlike translation, interpreting is possibly conducted whether in a one direction or two direction activity. Interpreters are sometimes required to merely interpret the speaker's utterances to the listeners, or one direction activity. Some other times, the client might ask the interpreter to orally translate for the listeners as well as for the speakers, or two direction activities. So, in this difference, we can conclude that dalam translation tidak ada interaksi secara langsung antara penulis atau penerjemah dengan pembaca, karena dalam penerjemahan pembaca hanya berinteraksi atau kontak langsung dengan hasil penerjemahan, yaitu berupa teks. Sedangkan dalam interpreting memungkinkan jika terjadi interaksi dua arah, sebab dalam interpreting penerjemah melakukannya secara langsung di hadapan yang diterjemahkan dan juga pendengar. Jadi akan ada kemungkinan jika yang diterjemahkan meminta penerjemah untuk menjelaskan secara ulang, atau ada pendengar yang meminta si penerjemah ini untuk memberikan penjelasan dari terjemahan yang dia lakukan. The next difference is gestures. The gestures of the authors is not paramount aspect that needs to be considered by a translator while doing this translation job. Nevertheless, the gestures of the speaker or sometimes listeners as well in the interpreting is pivotal to be deliberated by interpreters. The paralinguistic elements are sometimes needed to be interpreted verbally due to the cultural differences. For example, when the speaker is a Korean who bent his body after giving speech, culturally means showing thankfulness to the participants, the interpreter must grasp this gesture and say thank you to the participants in order to deliver the paralinguistic message to the listeners. So, in this difference, dalam translasi berarti gestur merupakan aspek yang tidak diperlukan dalam translation, karena tidak ada kontak secara langsung, jadi tidak ada gestur yang bisa dibaca baik itu dari pembaca ataupun dari penerjemah sendiri. Kemudian dalam interpreting gestur menjadi aspek yang sangat penting untuk bisa diperhatikan oleh seorang interpreter. Seperti halnya adanya perbedaan budaya dari yang diterjemahkan dengan pendengar, maka seorang interpreter harus bisa menangkap perbedaan tersebut dan juga mengisyaratkannya kepada pendengar. Misalnya sang pembicara itu berasal dari Korea dan dia memiliki budaya membungkukkan badannya untuk menyampaikan terima kasih setelah dia melakukan sebuah pidato. Maka seorang interpreter harus bisa mengerti maksud dari gesturnya atau gerak tubuhnya tersebut, dan kemudian bisa mengisyaratkan kepada pendengar dengan mengucapkan kata thank you, terima kasih, supaya para pendengar bisa mengerti maksud dari gestur tersebut. Baik, hanya itu saja beberapa perbedaan antara translation dan interpreting yang bisa kita sampaikan dari grup 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.